लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? এ বাকি আছে কি আছে তোর কি লিবু এরকম ভুল গেছো কি আমি একটা মোবাইল নিব। কোন মোবাইল पुष्पराज। ওই তো ওই সাদা মোবাইলটা। रुको जरा सबर करो। এটা হ্যাঁ ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। তো সাপের রেট কত? अभी बता তুমি दे ছোট भाई, মানুষ अभी তোমার बता दे। স্যাভিংস নেব না ये तूने गाड़ी में 10,000 उंगली किया টাকা ना, দাঁড়ান अभी তো, बता दे। আপনাকে আমি 10,000 টাকা দিচ্ছি। এই লেন 10, এই লেন 1000। আরে ভাই মোবাইলের দাম 10,000 এটি 1,010 টাকা দিলেন টাকা ওইভাবে কেন দাও, আমাকে দাও। আইডা দেখো 10, আইডা দেখো 1000। তুমি আমাকে 10,000 দিতে বললে না, আইডা দেখো 10,000। ये भगवान क्या जुल्म है।